कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, पार्टी की बंगाल इकाई के केंद्रीय प्रभारी मंगल पांडे की उपस्थिति। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्थिति में जस्टिस गंगोपाध्याय ने भाजपा का दामन थाम लिया। विधायक अग्निमित्रा पाल, सांसद लॉकेट चैटर्जी भी इस दौरान उपस्थित थे। भाजपा में शामिल होने के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। যেখানে মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এরকম লোকেরা আছেন, পশ্চিমবঙ্গের তাদেরকে দেখতেই পাচ্ছেন, লিডার অফ দ্য অপোজিশন স্টেট সেক্রেটারি মঙ্গল পান্ডেজি এবং অন্যান্য স্টেট সেক্রেটারিদের, স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের সুকান্ত দা, তাদের অ্যাডভাইস এবং সাজেশন আমার প্রতি মুহূর্তে লাগবে, কারণ আমি দলের একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক হিসেবে কাজ করতে চাই। যে দায়িত্বই আমাকে দল থেকে দেওয়া হোক না কেন তা যথাযথভাবে পালন করতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আমি তা করব। আজ আর বিশেষ কিছু বলার নেই, এই কথা বলা ছাড়া যে আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দলের এবং একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিদায় লগ্নের সূচনা করে দেওয়া এই লোকসভা ভোটে, যাতে 2026-এ তারা আর ক্ষমতায় আসতে না পারে। अभिजीत गंगोपाध्याय ने 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दिया था। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद गंगोपाध्याय ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वह भाजपा में शामिल होंगे। उनका सॉल्ट लेक स्थित बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया और पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उनकी पार्टी का झंडा सौंपा। সাংবাদিক বন্ধুগণ, আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে আমি নতুন করে আমার বলার কিছু নেই, কারণ মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার তিনি আমাদের বিজেপি পরিবারের পক্ষ থেকে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের মেরুদণ্ড সোজা করে লড়াই করা এক ব্যক্তিত্ব, আপোষহীন সংগ্রামী মানসিকতা নিয়ে আর্ত মানুষের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে, বিশেষ করে বেকার যুবকদের প্রতারণার বিরুদ্ধে যিনি সোচ্চার কণ্ঠস্বর, তার পরিচিতি নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই। আমাদের যিনি তার আগস্ট মাসে অবসর নেওয়ার কথা, তার কয়েক মাস আগেই তিনি সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজির আদর্শে তিনি পদত্যাগ করেছেন এবং আজকে আমাদের এই পরিবারে যুক্ত হচ্ছেন। তাকে আমি স্বাগত জানাই। আমাদের की सदस्यता ग्रहण की थी और आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ी है। जो आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का जो परिवार है, उनका उस परिवार में और एक पश्चिम बंगाल की मजबूत हस्ती, पश्चिम बंगाल के अंदर जो समाज पश्चिम बंगाल को विकास की ओर ले जाना चाहता है, जो प्रबुद्ध जनों का पश्चिम बंगाल है, उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में, उसके प्रबल प्रतीक के रूप में आज पूर्व न्यायाधीश श्री बंगाल की राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में हम खड़े हैं। हम तहे दिल से एज ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी आई वेलकम एक्स जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय टू आवर पार्टी, टू द फैमिली ऑफ नरेंद्र मोदी जी। और मुझे लगता है कि अभिजीत गंगोपाध्याय जो अपने क्षेत्र में इतने दिन थे, उन्होंने जिस तरीके से
न्याय के लिए, बंगाल के वंचित, शोषित, पीड़ित युवाओं के लिए जो लड़ाई उन्होंने एज ए जस्टिस किया है, उसी तरीके का लड़ाई आगे आने वाले समय में मैदान में उतर के। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। सातग्राम एरिया क्षेत्र अधीन श्रीपुर निघा ओसीपी बेंच में गुरुवार सुबह से जैक की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर इस ओसीपी बेंच में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के मौके पर नारायण साव, वीरेंद्र। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। महतो, शीतल चक्रवर्ती, रमाधर हरिजन, हरिराम सिंह, सुभान मियाँ, विनोद यादव, रामकुमार नोनिया, परमहंस साव उपस्थित थे। वही जानेंगे। हमको तो हमारा विचार है, हमारा सब यूनियन का भी यही विचार है कि डीओ को दे दिया जाए, डीओ से कोयला जाएगा, कोई दिक्कतदारी नहीं होगी। यही कहते मैं अपना माल एक जो उठता है, जैसे बता रहे हैं, जैसे कि मतलब 50 गाड़ी 60 गाड़ी रोज तो उत्पादन हुआ, उसका कांटा नहीं होता है, वो जाकर डायरेक्ट जो है आपको डिपो में गिर जाता है। 50-60 गाड़ी उठता है, डिपो गिर जाता है, और उसके बाद मतलब जब जाता है वहाँ से, जब डिपो से उठ कर जाता है आपको वहाँ अगला डिपो सतग्राम डिपो में, जहाँ पर तब कांटा से ओजन होके जाता है, तो आपका 30, 40, 50 गाड़ी जाता है। तो वो जो जाता है वहाँ, तो वहाँ तो इसको हिसाब मिल जाता है कितना गाड़ी गया, इतना टन गया, लेकिन जो उत्पादन हुआ उसका टन का हिसाब नहीं है। अगर वहाँ चोरी होता है तो मेकअप कर देगा ये लोग, चाहे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, हालांकि गिरा रहा है, और जितना माल जा रहा है उसका दिखा रहा है कि हाँ इतना टन छोड़ है। पहले बहुत टन छोड़ था, धीरे धीरे मेकअप किया है। मेकअप करने का मेन सब यही कारण है, क्योंकि जो उत्पादन होता है उसका लोडिंग माने उसको मतलब हिसाब में रखा जाता है। एक तो सीधा सीधी हिसाब है कि हमारे दुकान में अगर हम एक मतलब क्विंटल चावल लाएंगे, तो हम तो ओजन करके लाएंगे, तो हम जब बेचेंगे किलो करके, तो हमें पता चल जाएगा कि 100 किलो हम बेच दिए हैं। और हम दुकान में लाएंगे और हम उसको ओजन करके नहीं रखेंगे, तो हमको तो 50 किलो देना है, 60 किलो हम दे देंगे। हमारे पास तो हिसाब नहीं है कि अब जो दिया ठीक है दिया, 50 से हमको पास आया, 50 से दिया। यही बोल कर मैनेजमेंट को हमने कहा है इस पर ध्यान दीजिए। मैनेजमेंट 1 हफ्ता का टाइम लिया है, अब मैनेजमेंट जो करना चाहेगा करेगा। इसके बाद फिर अगर नहीं हुआ तो फिर अगला हफ्ता हम लोग कार्रवाई करेंगे। हो सकता है हम लोग फिर से बंद करने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय नारायण साव, KKC INTC प्रेसिडेंट। पहला नंबर था कि आज बहुत दिन से हम लोग को एरियल का पे स्लिप नहीं मिला है। एरियल जो बटा उसका पे स्लिप मिला आजकल करते बहुत दिन हो चुका। लास्ट में आज बाध्य होकर हम लोग को घेराव करना पड़ा। दूसरा नंबर है कि हम लोग का आज 7 तारीख हो चुका है, अभी तक हम लोग को पे स्लिप नहीं मिला, इसका भी दिक्कतदारी है। तीसरा नंबर जो है हम लोग को माने इनकम टैक्स जो कट रहा है उसका हिसाब किताब हम लोग को नहीं मिल रहा है। कभी कुछ दिखा रहा है पे स्लिप में, कभी कुछ दिखा रहा है। एक तो बढ़िया से पे स्लिप बना के दिया जाए, कितना हमारा इनकम है साल में, कितना हमारा टैक्स कटेगा, ये चीज़ नहीं मिल रहा है। ये चीज़ का डिमांड था। चौथा नंबर हम लोग का डिमांड है कि रोड जो है हम लोग को दुर्गा पूजा पहले ही बनाने की बातचीत थी, लेकिन दुर्गा पूजा आ जाने के कारण मेला का समय था, उस समय लाइट फाइट लगाना था तो उसमें बंद करवा दिया गया, बोले कि अभी छोड़ दिए, दुर्गा पूजा के बाद आप लोग रोड बन जाएगा। लेकिन अभी तक रोड नहीं बना, टाल बहाना चल रहा है, रोड अभी बना ही नहीं। और जो है OCP जो हम लोग को जो है उसमें बड़ा काला बाजारी चल रहा है, क्योंकि OCP का जो है क्रेशर मशीन का ताकत 4 से 5 गाड़ी का है, और वहाँ से रोज प्रतिदिन कम से कम 30, 40, 45 गाड़ी, 50 गाड़ी जैसा होता है वैसा जाता है। और जाता है उसमें स्टीम कोयला जाने के कारण वहाँ क्या होता है कि सतग्राम एरिया में बराबर चोरी होता है। इस पर मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये ठेकेदार जो है अपना पैसा बचाने के चक्कर में, क्रेशर बचाने के चक्कर में, ये सब चक्कर में, और क्या उसका चक्कर है वो तो वही जाने। लेकिन स्टीम कोयला बार बार मैं एक बार मैं और गया था, एक बार मैं और बंद किया था जाकर इस चीज़ को, लेकिन 1-2 दिन चला, उसके बाद फिर से ही लोग वही धंधा पर उतर गया। तो क्रेशर मशीन का अगर नहीं पीस के अगर भेजेगा, स्टीम कोयला भेजेगा, तो वहाँ चोरी होगा, क्योंकि वहाँ बराबर चोरी होता है और अभी भी चोरी होगा, और भरपूर मार में चोरी हो रहा है। इसका देख रेख करना मैनेजमेंट का काम है, और ठेकेदार तो पल्ला झाड़ के निकल जाता, हमने किया और चला गया। लेकिन ठेकेदार चोरी का जगह दे रहा है, क्योंकि वो स्टीम कोयला दे रहा है। स्टीम कोयला वहाँ देगा तो चोरी होगा ही,
अगर ये सेलेक्ट कोयला दे तो सेलेक्ट चोरी नहीं होगा। हमने एक सवाल मैनेजर से किया कि आप एक काम कीजिए, आप जो है कृपया करके डीओ दे दीजिए, आपका डिपू से। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कोलकाता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभिजीत गांगुली आज लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा नेता और कोलकाता नगर निगम के पार्षद सजल घोष, टमागो घोष, अग्निमित्रा पाल आज सुबह अभिजीत गांगुली के घर में गए थे। उन्होंने बताया कि आज दोपहर 12 बजे न्यायाधीश अभिजीत गांगुली भाजपा में शामिल होंगे। कल नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टीएमसी के पुराने विधायक तापस रॉय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तापस रॉय का तृणमूल से 23 से 24 साल पुराना नाता है। तापस रॉय ने सोमवार को टीएमसी से नाता तोड़ने का ऐलान किया था। तृणमूल हर तरह से तापस रॉय को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तापस रॉय अपने फैसले पर अड़े रहे। यहां तक कि विधायक पद से उनका इस्तीफा भी अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरी ओर जज के पद से इस्तीफा देने अभिजीत गांगुली भी आज गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विभिन्न घोटाले को लेकर सीबीआई जांच का आदेश देकर सुर्खियों में आए अभिजीत गांगुली ने जज पद से इस्तीफा दे दिया था और संकेत दिया कि वह राजनीति में आएंगे। দলের নির্দেশ পালন করছি, দল যেমন নির্দেশ দেবে সেরকমই কাজ করতে হবে, এটা সৌভাগ্যের। কি বলবেন আজকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সৌভাগ্যের কেন এরকম একজন মানুষকে সান্নিধ্য পাবো আমি, আমার দল, এটাই সৌভাগ্য। কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিজেপির কাছে যে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়? আপনাদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় যে উনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের উপস্থিতি সকাল থেকে এটাই বুঝিয়ে দেয়। বিজেপি দলে গিয়ে কতটা গুরুত্ব বাড়াবে আরো? গুরুত্বপূর্ণ লোক সবসময় গুরুত্বপূর্ণ হন, হ্যাঁ, আর বিজেপি তাকে যেভাবে গ্রহণ করছে তাতে আপনারাও বোঝেন যে স্বাভাবিকভাবে তাকে দল কাজে লাগাবে, হ্যাঁ, এবং মানুষের চোখে উনি অনেকটা দেবতার মতন, ফলে আমরা মনে হয় বিজেপিও সমৃদ্ধ হবে। এবং ওনার যে লড়াইটা অন্যায়ের করাপশানের বিরুদ্ধে, যার জন্য একটা বড় প্ল্যাটফর্ম যেভাবে উনি খুঁজছেন, আমার মনে হয় সেটা উনি পেয়ে গেলেন। গতকাল তাপস রায়, তারপরে এবং হচ্ছে ভগবান আজকে যাদের চাকরি গেছে তারা কিন্তু পাল্টা আবার করতে যাচ্ছে, এবং তার যে রায় পক্ষপাত দুষ্ট বলে তারা ভোটে আবার যাচ্ছে। তারা সবাই যাচ্ছে না, যারা দু একজন যাচ্ছে। বলছি যে আজকে কি কর্মসূচি রয়েছে? আমি এসেছি জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে নিতে। আমি নিয়ে যাব ওনাকে আমাদের পার্টি অফিসে, এবং সেখানে অ্যারাউন্ড 12টা নাগাদ ওনার জয়েনিং হবে। আমাদের সম্মানীয় প্রেসিডেন্ট, এলওপি এবং আমাদের ইনচার্জ মঙ্গল পাণ্ডেজি এবং সমস্ত কার্যকর্তারা থাকবেন ওখানে, ওনার জয়েনিং হবে। এবং তারপরে আমাদের একটি টিম আমরা সন্দেশখালি যাব। আজকেই অভিজিৎ গাঙ্গুলিও কি যাবেন? না, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে আপনি এখন মানে কি তাকে ওনাকে পার্টি থেকে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের আরও আমাদের কার্যকর্তারা আসছেন, আমরা একসাথে ওনাকে রিসিভ করে আমরা মানে এসকর্ট করে নিয়ে যাব। কতটা গুরুত্বপূর্ণ কালকে তাপস রায়, আজকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাপসদা অত্যন্ত। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पति ने की पत्नी की हत्या, खुद फोन कर पुलिस को दी जानकारी। बेहाला की एक ऐसी ही घटना सामने आई है। कोलकाता के बेहाला राजा राम मोहन रॉय रोड के सुकांत पल्ली में एक पति पर आरोप है कि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हत्या करने के बाद पति ने खुद 100 नंबर पर फोन किया। पुलिस ने जाकर शव बरामद किया और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रारंभिक अनुमान है कि दम घोटकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
কি শুনলেন আজকে? কি শুনলাম যে মারা গেছে, শুনলাম আর কি শুনলাম। মানে কিভাবে মারা গেছে? কি করে মারা গেছে আমি তো ছিলাম না, বললাম না আমি তো রুবিতে থাকি। এবার কি করে মারা গেছে যেহেতু বললাম আমি মেরে ফেলেছি, এটাই বললাম। আচ্ছা, মেরে ফেলেছে। আমি ফোন করলাম তখন বলছে আমি উপরে পাঠিয়ে দিয়েছি, মেরে ফেলেছি, এই কথা বললাম। কে হয় আপনাদের? আমার জামাই হয়, আমি ওর জেঠি শাশুড়ি হই। আচ্ছা, মানে আপনাদের মেয়েকে মেরে ফেলেছে। হ্যাঁ, আমার কিভাবে মারলো কি বলেছে? করে মারবো, কি করে মেরেছে আমি কি করে বলবো, তো আগেই বললাম, আমি তো জানি না। আচ্ছা, তারপর কি দেখলেন এসে? এসে তো কিছু দেখি না, তালা বন্ধ। আচ্ছা, পুলিশ এসছে? পুলিশ এসছে, তালা বন্ধ দেখছি ঘরে। আচ্ছা, যিনি মেরেছেন তাকে কি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে? ও তো নিজেই হয়েছে। আচ্ছা, নিজে এসে। আচ্ছা, এ কোন থানা এটা? এটা মনে হয় স্যার, এটা কোন থানা? বেহালা থানা। আচ্ছা, ওনাদের মধ্যে কি কোনো অশান্তি ছিল এর আগে শুনেছেন? অশান্তি তো সারা জীবনে, বিয়ের পর থেকে ওকে বিক্রি করার জন্য সব ঠিকঠাক করেছিল। আচ্ছা, স্বামী তার স্ত্রীকে বিক্রি করে হ্যাঁ, দেবে? বিক্রি করার জন্য সব কিছু করেছিল, তা আমরা সব তো আটকেই ছিলাম ওরাকে না। সেটা কি কারণে বিক্রি করে দেবে? কি করে বলবো, আমি তো কারো ইয়ার ভেতরে ঢুকতে পারবো না। আমি কি কাজ করতেন উনি? উনি তো মুরগির দোকানে কেনা। আচ্ছা, আগে প্লাস্টিকের ইয়েতে কাজ করতো, এটা শুনেছি। আর এখন আর ওনার স্ত্রী মানে আপনাদের মেয়ে, যিনি বাড়িতেই থাকতেন গৃহবধূ? হ্যাঁ, হাউস ওয়াইফ। হ্যাঁ। আচ্ছা, তা এখন কি চাইছেন? কি চাইছি, ওনার ফাঁসি চাইছি, আর কি চাইবো। ওনার নাম কি আপনাদের জামাইয়ের? ওনারা ডাকি তো বাবু বলে, তার ভালো নাম কি জানি না, ওনারা জানবেন কি নাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর মেয়ের নাম? মেয়ের নাম হচ্ছে মেয়ের নামটা বলো, আমি মেয়ের নাম বলে গেছি, কৃষ্ণা। আচ্ছা, ওনার কটি সন্তান আছে? দুটো, সে একটা মেয়ে একটা ছেলে। আচ্ছা, মেয়ে বড়, ছেলে ছোট। আচ্ছা, আপনার নাম, আপনি কে হন? আমার নাম সুমিত্রা মণ্ডল, আমি ওর জেঠিমা হই, মেয়ের জেঠিমা। আচ্ছা, আমার রুবিতে বাড়ি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 6 स्थित मंडलपुर ग्राम स्थित अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय के असिस्टेंट मुख्य शिक्षक राजी रॉय को इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर करने के विरोध में आज इस स्कूल के विद्यार्थी एवं उनके परिजनों ने विद्यालय के समीप राजीव रॉय के ट्रांसफर रोकने की मांग पर सड़क अवरोध कर आधे घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मौके पर जामुड़िया थाना की पुलिस पहुंचकर लोगों को समझा बुझा कर ये सड़क अवरोध हटाया। সব রাস্তা ছেড়ে দেবে, এবার রাস্তা ছেড়ে রাস্তা ছেড়ে দিতে আবার সেই মতো জানানো হবে। আগামী যে রাস্তা ক্লিয়ার করে দাও, রাস্তা কয়েকদিন ধরে শুনলাম যে রাজীব স্যার আমাদের এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড স্যার হিসাবে ছিলেন, উনি আবার এখন সব স্কুলে যেহেতু হেড স্যার নিয়োগ করছেন, ওনাকেও স্কুলে নিয়োগ হতে হয়েছে অন্য স্কুলে। কিন্তু আমরা গ্রামবাসী সবাই চাই যে রাজীব স্যার আমাদের এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড থেকে হেড স্যার এখানেই থাকুক। আমরা আর যিনি আসতে চাইছেন উনি আমাদের পাশের গ্রামে আকলপুর আছে, আমাদের পাশের গ্রামের ইকড়া আছে, এমন নামপড়া বলে একটা জায়গা আছে, 3টে জায়গা ফাঁকা আছে, তার সত্ত্বেও মানে ও এখানে আসতে চাইছে। আর আমরা গ্রামবাসীরা কিন্তু রাজীবকে ছাড়তে চাইছি না, যেহেতু স্কুলটাকে যেভাবে মানে স্কুলটাকে নিয়ে গিয়েছে, বাচ্চাদের পড়াশোনায় বলুন আর যে কোনো কাজেই বলুন, স্কুলটাকে কীভাবে রং করা হয়েছে, কীভাবে স্কুলটা মানে এত উন্নয়ন করেছে, বাচ্চারা পর্যন্ত কাঁদছে। আজকে গ্রামবাসীরা আমরা সবাই খুবই দুঃখিত। তাই আজকে শুধু আমরা নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে আমরা মাস পিটিশন করেছি, বিভিন্ন জায়গায় মাস পিটিশন দিয়েছি, তা আমরা আজকে পথ অবরোধ করবো না, কারণ অনেক মানুষ আছে তাদের ক্ষতি হবে, সেটা আমরা করতে চাই না। যদি আমরা মানে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে সুরাহা না পাই, রাজীবকে এখানে না পাই, তাহলে আমরা কিন্তু গ্রামবাসী আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো। এইটুকু আজ আমাদের কাছ থেকে আমরা জানালাম। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कांथी लोकसभा सीट पर अधिकारी परिवार के बीच लड़ाई होगी दिलचस्प, सोमेंदु अधिकारी ने किया जीत का दावा। शिशिर अधिकारी के सबसे छोटे बेटे और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई शुभेंदु अधिकारी को आगामी लोकसभा चुनाव में बहुचर्चित कांथी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
शिशिर अधिकारी कांथी सीट से लगातार 3 बार तृणमूल के टिकट पर जीत हासिल की है। इस बार सौमिंदु उसी केंद्र से भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल भाजपा ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों को अपनी पहली सूची की घोषणा की, जिसमें पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए 20 उम्मीदवार शामिल है। पूर्वी राज्य के लिए नामित उम्मीदवारों में कोई चौंकाने वाला नाम नहीं था। हालांकि पिछले कुछ समय से कई नामों की अटकलें चल रही थी, मगर शनिवार को जारी भाजपा की सूची ने आधिकारिक तौर पर पूर्वी मिदनापुर जिले के कांथी से सौमिंदु अधिकारी की उम्मीदवारी की घोषणा की गई। सौमिंदु को उस सीट से मैदान में उतारा गया है जहां से उनके पिता शिशिर अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं। सौमिंदु अधिकारी कांथी नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं। ऐसे में कांथी लोकसभा सीट पर अधिकारी परिवार के बीच लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। इस बीच सौमिंदु अधिकारी ने दावा किया कि वह चुनाव में जीत हासिल करेंगे। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আপনাদের মতো আমিও নিজেই শুনলাম, মোবাইলের মাধ্যমে শুনলাম। এই অফিসে জেলা অফিসে ছিলাম। কাঁথি আসন আমরা মোদিজিকে উপহার দেবই, প্রার্থীকে সেটা বড় কথা না। সকলে ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিক হিসাবে, কার্যকর্তা হিসাবে দলকে জেতানোটা আমাদের কাছে মূলমন্ত্রী বিদায় দিতে হবে, তার এটা সূচনা। সাংসদ হিসেবে কাঁথি লোকসভার আপনার পিতৃদেব শিশির অধিকারী প্রার্থী হয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিনের সাংসদ। আপনি নির্বাচনে প্রথম প্রতিশ্রুতি কী থাকে, কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আপনি নির্বাচনটা লড়াই করতে হবে? নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা বলবো না এখনই, তার কারণে সর্বোচ্চ হচ্ছেন বনদেবতা, তারা তাদের মতামত জানাবেন। আমরা আমাদের সাংগঠনিকভাবে আমাদের যে ক্ষমতা শক্তি, তাতে আমরা এটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং বিশ্বাস করি যে আমরা কাঁথি আসন জিতছি, মোদিজিকে উপহার দেবো ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে। কিন্তু তাও যেহেতু বনদেবতার রায়ের উপর সব কিছু নির্ভর করবে, আগাম এইভাবে বলা আমার একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে উচিত হবে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তীব্র গোষ্ঠী কংগ্রেসে তারা জেরবার, বিগত পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে লোকসভা এবং বিধানসভাতেও বেশ খারাপ ফল করেছে। সেখান থেকে বাড়তি অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নামছেন। দেখুন, আজকের মতো একটা আমার জীবনে আমি সমস্ত কার্যকর্তাদের কাছে অত্যন্ত আভারী এবং মোদিজি তার সারা দেশকে তিনি 10 বছর ধরে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে গেছেন। অমিত শাহজির নেতৃত্বে আমাদের দল মোদি এসে গিয়েছে, পি নাড্ডাজির নেতৃত্বে সংগঠন এগোচ্ছে, সুকান্ত মজুমদার আছেন, আমাদের বিরোধী দলনেতা সুমেন্দ্রবাবু আছেন। আজকের এই শুভ দিনে আমি বা যাই বলুন আনন্দের দিনে একটা আবেগ তো কাজ করছে মনের মধ্যে। এত বড় হয়তো আমিও আশা করিনি যে এত বড় সম্মান ভারতীয় জনতা পার্টি দেবে, কিন্তু এই দিনে আমি আর ওই তোলামূল হারমাতদের সম্পর্কে ওদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই। আমরা আমাদের কাজের উপর, আমাদের সংগঠনের উপর ভরসা রাখতেছি। কর্মী সমর্থক সহ আপামর কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে কী বলবেন? কার উপর ভিত্তি করে প্রথম নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন? আমরা মোদিজির নেতৃত্বের উপর ভরসা রেখে, মোদিজির নেতৃত্বের ভরসা রেখে তাকে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী, 370 বার ভারতীয় জনতা পার্টি, 400 বার এনডিএ করার লক্ষ্যে আমাদেরকে এগোতে হবে। এটাই আমাদের মোটো, এর বাইরে অন্য কিছু নয়। আর বাকি তো নির্বাচনী লড়াই, নির্বাচনী ময়দানে আমরা লড়বো। বাড়তি অ্যাডভান্টেজ বিরোধী দলনেতার ঝাঁঝালো বক্তব্য বা বিরোধী দলনেতা পাশে থাকা, এটা বিরোধী দলনেতা সুনীল অধিকারী আমার দাদা হিসেবে তো একটা নিশ্চিতভাবেই আমার কাছে একটা বড় পাওয়ার। সর্বোপরি মাথার উপর মোদিজি আছেন, অমিত শাহজি আছেন, নাড্ডাজি আছেন, আমার সঙ্গে আছে আমি মনে করি। এবং প্রার্থী যিনি হবে তার সঙ্গে সংগঠন থাকবে, এটি খুব স্বাভাবিক, সেটাই আমার কাছে বড় একটা। কবে থেকে প্রথম নির্বাচনী প্রচার শুরু করে? দলীয় নির্দেশ যেভাবে আসবে ওইভাবে পরবর্তী নির্দেশ দেবে, প্রচার শুরু করে সমস্ত কিছু সেইভাবেই হবে। আপনাদের পারিবারিক এখানে মন্দির, কাটানলা শিব মন্দির আছে, অবতারিণী মন্দির আছে, দীর্ঘদিন আপনারা মায়ের কাছে এবং বাবার কাছে প্রার্থনা করেন, এখান থেকে কি পুজোগুলো শুরু হবে? নিশ্চিতভাবে এখানে তো মানে এটা তো মনের মন্দির আমাদের সবসময়, এখানে পুজো আমাদের সবসময় থাকে। আর নিশ্চিত আগামীকাল
থেকে পুজো দেব ঈশ্বরকে তো আগে কাছে আমাদের। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। अभिजीत गंगोपाध्याय न्याय व्यवस्था के लिए कलंक है। न्याय व्यवस्था का नाम करके खुद का राजनीतिक स्वार्थ चरितार्थ किया है, ऐसा ही कहना है प्रदेश तृणमूल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष साइनी घोष का। गुरुवार को बांकुड़ा जिला तृणमूल युवा कांग्रेस की देखरेख में आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। বিচার ব্যবস্থার কলঙ্ক বলবো, উনি এতদিন বিচার ব্যবস্থা নাম করে তার আড়াল থেকে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করেছেন এবং যেই যেই রায়গুলো উনি দিয়েছেন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমরা ভাবতাম যে উনি হয়তো সত্যি বিচারের বাণী দিচ্ছেন, কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারি যে উনি কিরমভাবে বিজেপিকে আকৃষ্ট করার জন্য বা বিজেপির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ওনার রায়গুলো উনি দিচ্ছিলেন। আমরা ধিক্কার জানাই, মানুষের বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা উঠে গেল সম্পূর্ণভাবে। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে বলতে চাই, বিচার ব্যবস্থার অধীনে ছিলেন, এতদিন মানুষের হয়ে বিচার করতেন, এবার মানুষ আপনার বিচার করবে, তৈরি থাকুন, খেলা হবে। প্রস্তুতি কেমন চলছে? কত লোকের টার্গেট রয়েছে? ইন্ডিয়া জোটের শরীরটা থাকছেন? প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রস্তুতি আমাদের কোনো প্রোগ্রামের আগে আগে হয় না, আমাদের সারা বছর প্রস্তুতি চলে, কারণ আমরা মানুষের মধ্যে মিশে থাকি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কত লোক হবে সেটা সচক্ষে আপনারা দেখতে পাবেন, সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আর 3 দিন বাকি আছে এবং যতদিন শরিকের বিষয় রয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে তিনি লড়াই করবেন এবং তিনি অ্যালায়েন্সের সঙ্গে আছে। বাকি যা হিসাব নিকাশ হবে সবকিছু ভোটের পরে দেখা যাবে। মোহাম্মদ সেলিম লড়ছেন মুর্শিদাবাদ থেকে, অধীরের ভাগ্য তাহলে কি হবে? বাম কংগ্রেস জোটের যে বোঝাপড়া সেটাই বা কোন জায়গায়? ওনারা এই মুহূর্তে শূন্যে আছেন, এরপরে হয়তো মাইনাসে যাবে। আমি জানি না, তাপসদার দল ছেড়ে যাওয়াটা অত্যন্ত দুঃখের। এত বর্ধিষ্ণু একজন নেতা, ওনারা লোকসভার আগে এরকম গুরুত্বপূর্ণ সময় যেখানে দেশের গণতন্ত্রকে বাঁচানোর লড়াইতে তৃণমূল কংগ্রেস নেমেছে, এরকম ভাবে ছেড়ে চলে যাওয়া যুব সমাজের কাছে খুব একটা ভালো এক্সাম্পল সেট করে না। তবে ওনার নিশ্চয়ই কোনো বাধা বাধ্যকতা রয়েছেন। কালকে যেরকম ভাবে শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত দার কাছে মাথা নত করছিলেন, ওয়াশিং মেশিন সবসময় ওদের চালু থাকে, কে কখন ঢুকবে সেটাই দেখার অপেক্ষা। साइनी घोष का हमला अभिजीत गंगोपाध्याय पर जारी रहा। इस दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে করছি, পেছনে সংবাদ কাদের উদ্যোগে এবং কি দেখছেন, কি বলবেন? আজকে বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বাঁকুড়ায় এই সর্বপ্রথম সর্ববৃহৎ প্রায় 1200 জন রক্তদাতা এই আজকে মহতী শিবিরে আমরা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে আমরা এটা করেছি অনুষ্ঠানটা। এবং সাথে সাথে আগামী 10ই মার্চ আমাদের জননেত্রী জনমন গণ অধিনায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে 10ই মার্চ ঐতিহাসিক যে জনসভা, যে ব্রিগেডে, সেই জনসভাকে সর্বাঙ্গীনভাবে সফল করার উদ্দেশ্যে আজকে আমরা বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রক্তদানের সাথে সাথেও আজকে তারই প্রস্তুতি সভা হচ্ছে। মানে এখানে কোথা থেকে আসছে রক্তদান দিতে মানুষরা? সাংগঠনিক জেলার প্রায় 15টি ব্লক থেকে হাজারো হাজারো যুব ভাই, মহিলারা, কর্মী সমর্থক নিয়ে পরে আমাদের এই সভা মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছে। আপনার নাম পরিচয়? আমার রাজীব দে, বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। तिलहन की खेती क्या है और धान के खेतों में तिलहन की खेती क्यों और कैसे करें, इस पर कृषि निर्देशक ने कृषकों को विशेष प्रशिक्षण दिया। फरवरी के बाद जैसे ही धान का मौसम समाप्त होता है, भूमि पर बड़े पैमाने पर तिलहन की खेती की जाती है। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि धान की खेती के बाद धान के खेतों में खेती की जाए तो उस भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ खेती वाले क्षेत्रों में तिलहन उत्पादन के लिए तिलहन की खेती में रुचि बढ़ाना है।
राज्य के अन्य हिस्सों की तरह रानीगंज कोयलांचल में भी किसानों को तिलहन की खेती में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रानीगंज प्रखंड के बल्लभपुर ग्राम पंचायत के बेलुनिया गांव क्षेत्र में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बेलुनिया गांव प्राथमिक विद्यालय के समीप स्थित धर्मराज मंदिर परिसर में इस विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। আজকে আমাদের ফার্মার্সের একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করেছে, সেখানে হচ্ছে আমরা মূলত তিল যে চাষ করা হয় তাই সেইগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আমাদের যে স্কিম থেকে এই তিলটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এনএমইও অয়েল সিড। এটা হচ্ছে এক দিবসীয় ট্রেনিং, ফার্মারদের 25 জন চাষিকে নিয়ে ট্রেনিংটা হচ্ছে এবং এটা বেলুনিয়া গ্রামে। মানে এই সময়টাই বেছে নিলেন কেন? এই সময়টা বেছে নেওয়া হচ্ছে, এটা মূলত আমাদের যা তিল চাষের সময়, তিল চাষটা মোটামুটি এই ফেব্রুয়ারির এন্ড থেকে শুরু হয় আমাদের রানীগঞ্জে। তো এইটা হচ্ছে একেবারে শুরুর সময়, তো কীভাবে ওনারা পরবর্তীকালে এগোবেন সেইগুলো নিয়ে আলোচনা। এই তিল চাষে কীরকম লাভের কি রয়েছে, কীরকম লাভ করতে পারে, কীরকম কি মনে হচ্ছে আপনাদের পক্ষ থেকে কীরকম কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? আমাদের এখান থেকে তিল চাষ থেকে দেখুন লাভের তো আছেই, সেই জন্যেই গভর্নমেন্ট এটাকে প্রমোট করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তিলের যে তেলটা সেটাও হচ্ছে আমাদের মানে শরীরের জন্যে স্বাস্থ্যকর। তো সেই যদি একটু বলেন। আমরা চিন্তা করছি সমস্ত চাষিদিকে ডেকেছি, এর আগে আমাদের কৃষি দপ্তর থেকে সমস্ত বীজ ওদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং তিল চাষ করার জন্য বীজ দেওয়া হয়েছে যাতে একটু ভালোভাবে চাষ হয় এবং আমাদের বল্লভপুর আর এই বেলুনিয়া নপুর চাষি জায়গা, তাই সবাইকে ডেকে এডিও সাহেব বারবার ডাকে, বারবার বৈঠক করে এবং উনি সম্পূর্ণ চেষ্টা করে যে সমস্ত মানুষ চাষিরা যেন বীজ পায়। কিন্তু আমাদের একটা দুঃখের বিষয়, সে হচ্ছে আমাদের একটা ক্যানেলটার জন্য অনেক আমার চাষিরা মার খাচ্ছে। আমরা অনেকবার প্রশাসনকেও জানিয়েছি, বিডিও সাহেবকে জানিয়েছি, আমাদের এডিও সাহেবকে জানিয়েছি, এখনও পর্যন্ত ওই জিনিসটা পুরোটা করতে পারা হয়। মানে কি জন্য এই ক্যানেলের কাজটা আটকে রয়েছে, কি হয়েছে বিষয়টা পর্যন্ত? এটা প্রথমে যেটা 50 লাখ টাকা টেন্ডার হয়েছিল সেটা ওরা করে বেরিয়ে চলে গেছে, তারপর থেকে ইলেকশন বা এসে বন্ধ হয়ে এই অবস্থা এখন দাঁড়িয়ে আছে। এখন আমরা এটা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে কিভাবে এটা করা যায়। এটা করতে পারলে আমার মনে হয় আমরা চাষিদের আরও ভালো চাষ হবে এবং সব কিছু জিনিস চাষ হবে এখানে। আপনার পরিচয়টা দেবেন? আমি হচ্ছি তরুণ মণ্ডল, কৃষি এই আমাদের ভূমি বনভূমি কর্মদক্ষ। इस दिन किसान परिवार के सदस्यों और किसान मित्रों ने तिलहन की खेती के अतिरिक्त लाभ कैसे कमाया जाए और तिलहन की खेती से पैदावार कैसे बढ़ाई जाए और भूमि को उपजाऊ कैसे बनाए, इस पर रानीगंज ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी अनिमित्रा रूज, कृषि पदाधिकारी सुदीप्त चक्रवर्ती, दीपा मंडल, वन एवं भूमि कर्मी तरुण मंडल आदि अधिकारियों ने प्रकाश डाला। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित वन एवं भूमि निर्देशक तरुण मंडल ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। কিন্তু বেশি আমাদের অসুবিধা হচ্ছে জোরটা যতক্ষণ না ক্লিয়ার হবে ততক্ষণ আমরা চাষ কিন্তু করতে পারছি না। এখন যে তৈল বীজের যে আপনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া আছে, কি মনে হচ্ছে তৈল বীজটা উৎপাদনটা বাড়বে? হ্যাঁ বাড়বে, আমাদের টাইমে বীজটা পাওয়া হয়েছে, কিন্তু এই চাষটার জন্যে আমার বীজ ছড়াইও দিয়েছে অনেকে, কিন্তু আমরা প্রত্যেক বছর তিল চাষটা করছি বুঝলেন। আর এই জন্যেই আমরা তিল চাষটা বরাবর যাতে হয় এই জন্যে আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু ওই যে জোরের প্রবলেমটার জন্য আমাদের বিরাট একটা সমস্যা। সরকারের যে এই উদ্যোগটা কি মনে হচ্ছে? ভালো উদ্যোগটা ভালো আছে, এটার জন্য আমরা খুব আনন্দিত। তো কি মনে হচ্ছে উৎপাদন এবারে আরও বাড়বে? হ্যাঁ বাড়বে, এই উৎপাদনটা বাড়বে। আমাদের আরেকটা খুশি কালভারটা করে দেয়, আমরা হাজার 1000 বিঘা একদম নষ্ট হয়ে যাবে। 3-4 বছর ধানের নষ্ট হয়ে যাবে। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে সুনীল মল্লিক। আর আপনার? আপনার কি নাম?
आसनसोल के टीएमसी के लोकसभा प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने आज आसनसोल के बीएनआर इलाके में स्थित सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उनके साथ पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जामुड़िया के विधायक हरेराम सेन, वरिष्ठ टीएमसी नेता शिवदासन दासू, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर और पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, दुर्गापुर से ममता मंत्रिमंडल में मंत्री प्रदीप मजुमदार भी उपस्थित थे। इस दौरान यहां पर टीएमसी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। हमारा डिमांड भी रहा है, किसने उद्घाटन किया उस पे हमको नहीं जाना। हमारी कोशिश नीयत क्या रही, हम हमेशा कहते हैं कि आप हमको हमारे रेट ऑफ सक्सेस पे मत जज कीजिए, आप जज कीजिए हमारी सिंसियरिटी पे। हमारी कोशिश क्या रही है, क्या अच्छी सच्ची कोशिश रही है। हमारी कोशिश थी, वो तो कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं और हो जाता है, बाद में प्रधानमंत्री आजकल तो नया फैशन चला है, वर्चुअल भी कर जाते हैं वहां बैठे बैठे। तो कई बार मैं आते आते भी रुक गया हूँ। राहुल गांधी का उनके भाषण में चिताया है, इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि मोदी और शाह को कब इलेक्शन कमीशन चिताएगी। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी तो बोल रहा हूँ, विरोधी लोग बोलेंगे उनको, और तो कुछ बोलने को है नहीं। कौन बोल सका इस बार पार्लियामेंट में? कौन सा आपने कौन सा हमको ऐसा सवाल भेजा, वैसा नहीं कौन सा सवाल भेजा जो हमने नहीं उठाया, जो उसमें बात नहीं की। लेकिन वहां आप ये भी देखिए ना कि इस बार क्या हो रहा था। जिस तरह से ब्रूट मेजोरिटी में, जिस तरह से कई बार गाली गलौज भी हुआ, कई बार अपशब्दों का प्रयोग हुआ, पार्लियामेंट में इतना तनाव रहा, जाने के साथ ही बंद हो गया। कई बार हमने दिया, अच्छा 0 आवर में मेरी बात सुनो, तो 0 आवर में 3 बार ना हो गया। तो अभी हम लोग तेल और तेल की धार देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो कर सकते थे वो किया, और जो सुस्ती और खामी है, जो कमजोरियां हैं, कई प्रोजेक्ट जो कब का लगा हुआ अभी तक नहीं आया सामने, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब प्रार्थी के तौर पे आऊंगा, उसके बाद जब काम करूंगा, तो मैं लगता है कि इन चीजों को भी जल्द से जल्द विद इन मंथ्स लेकर आऊंगा। बता दूं कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था या देश का कैबिनेट मिनिस्टर था, या उसके पहले से भी मैं फोर फ्रंट पर रहा हूं एंटी टोबैको कैंपेन पे, से नो टू ड्रग्स रोकने के रोकथाम के लिए मैं उसके फोर फ्रंट पर रहा हूं। और मैं बहुत लड़ाई लड़ता था एंटी टोबैको कैंपेन, जिसमें एंटी टोबैको में सिर्फ सिगरेट नहीं होता है, ना बीड़ी है कि तंबाकू है कि गुटखा है कि खैनी है। आप जानते हैं कई लोगों का ये भी मानना है, कई लोगों का, कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर, तो मुझे जो शिफ्ट किया गया, और जब मैं शिपिंग मिनिस्टर बना, हेल्थ जोन से मैं इकोनॉमिक जोन में भेजा गया, तो वो कई लोगों का मानना है कि टोबैको लॉबी के दबाव में ही ऐसा हुआ। मैं नहीं मानता हूँ, कई लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा हुआ क्या, कि आपने तो एंटी टोबैको। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुतों का मानना, और आप जैसे लोगों को इसी बातचीत के ज़रिए बता दूँ, इस पे हमारी काफ़ी स्टडी रही है और काफ़ी कोशिश रही है। मैं अभी तक ये कैंसर अवेयरनेस पे काम करता हूँ, एंटी टोबैको पे काम करता हूँ। और आपको बता दूँ, बहुतों का मानना है, बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर्स का मानना है कि सिर्फ टोबैको अगर बंद कर दें, सिर्फ टोबैको का कंजम्पशन बंद कर दें, तो 50% से ज़्यादा कैंसर ख़त्म हो जाएगा। ये होगा ही नहीं। अब तो खैर कैंसर का हुआ नहीं रहा। मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल हो, कई जगह, मैं यहाँ भी आसन एक आध तो शायद आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि आसनसोल में आप लोग का साथ रहा, आप लोग का प्यार मिला, और अगली बार अगर हम रहे यहाँ पे प्रार्थी के तौर पर, जब बताऊँगा, तो मेरी बड़ी कोशिश है। अब आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। रानीगंज के तिराड़ ग्राम पंचायत निमचा कोलेरी क्षेत्र मुर्गथोल फुटबॉल मैदान में 3 मार्च से 5 मार्च तक आदिवासी समुदाय के लोगों को विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के बारे में जागरूक देने और उन्हें पश्चिम बंगाल में सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए जय जोहार मेला आयोजित किया गया। जय जोहार मेले का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है।
रानीगंज सामुदायिक विकास विभाग द्वारा आयोजित जय जोहार मेला कार्यक्रम के पहले दिन रानीगंज पंचायत समिति के अध्यक्ष बबीता चौधरी, जिला लोक निर्माण पदाधिकारी सुबीर बैनर्जी, लोक निर्माण पदाधिकारी शुभदीप गोस्वामी, लोक निर्माण अधिकारी विनोद नोनिया सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले दिन आकर्षण का केंद्र क्षेत्र के 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे परिणाम लाने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाना है। इसके बाद म्यूजिकल चेयर कार्यक्रम शुरू हुआ। मेले के दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। इस शिविर में 100 से अधिक लोग ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इसके बाद दूसरे दिन आकर्षण का केंद्र आदिवासी विद्यार्थियों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता रही। प्रतियोगिता में कई विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही युवा सदस्यों ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। बाद में आत्मनिर्भरता के लिए ब्लॉक स्तर पर 4 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता वाली 40 बकरियां उपलब्ध कराई गई। 10 किसान परिवारों को उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों के बीज भी दिए गए। मेले के भीतर एक सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की गई। कई आदिवासी कलाकारों ने आदिवासी नृत्यों और गीतों सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। बाद में मेले के अंतिम दिन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जहां पंचायत क्षेत्र के खिलाड़ियों ने 38 स्पर्धाओं में भाग लिया और इसके साथ ही दिन के इस समापन कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र भारत यात्रा प्रतियोगिता रही, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लेकिन इन सबके पहले मेले में नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 56 मरीजों की जांच कराई गई। इस शिविर में भी सभी को निःशुल्क दवाएं प्रदान की जाती है और विभिन्न परामर्श प्रदान किए गए। तत्पश्चात पूरे मेले में संपन्न विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगी कार्यक्रमों में भाग लेकर सफल सदस्यों को आयोजक संस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके बाद आदिवासी कलाकारों के ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुति के साथ मेले का समापन किया गया। इस मेले में सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए इलाके के प्रधान शिवदास चट्टोपाध्याय, उप प्रधान लक्ष्मी हेम्ब्रम, पिछड़ा वर्ग विभाग पदाधिकारी राहुल मंडल ने आदि विशेष की पहल की। আমাদের এই বছরের মতো প্রত্যেক বছরের মতো এই বছরও আমাদের আদিবাসী জয় জোহার মেলা 2024 সালে উদযাপন করা হলো। এই মেলাটি আমাদের বহু বছর ধরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটি পরিকল্পনার মধ্যেই পড়ে। এতে আমরা আদিবাসী সমাজকে যা ওদের প্রোগ্রামস থাকে বা ওদের কী বলবো ওনাদের প্রোগ্রামসগুলোকে তুলে ধরা হয়। আমাদের এখানে যেমন এবারে আমরা করেছি আর কি মিউজিক্যাল চেয়ার হয়েছে, কৃষি বীজ আমরা কিছু এখান থেকে দিয়েছি, পশুপালনের জন্য ছাগল এবং মুরগি কিছু দেওয়া হয়েছে। এভাবে আরও অনেক ক্রীড়া ছিল, তার মধ্যে আজকে এখানে আমাদের সাঁওতাল ভাষার অর্কেস্ট্রা হচ্ছে। এই করে আমাদের মোটামুটি এটি শেষ করা হবে আজকে। অংশ নিয়েছে কীরকম কি সারা পাচ্ছেন মেলায়? বেশ মোটামুটি অংশগ্রহণ বলতে সব কিছুতেই বেশ ভালো সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছে মানুষ। যেমন আমাদের যে ক্রীড়াগুলো হয়েছে, যেমন আমাদের তীরন্দাজিতে বেশ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তিভাবে বেশ মানুষই এসেছেন, আমাদের ভালো পার্টিসিপেট হয়েছিল। তা আমরা এখন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনও করলাম। মোটামুটি একটা ভালো প্রোগ্রাম। আমরা দেখছি একটা প্রত্যন্ত এলাকায় এই কর্মসূচি সম্পন্ন হচ্ছে, আর রানীগঞ্জের একটা বিস্তীর্ণ অংশ আদিবাসী অধ্যুষিত। কি মনে হচ্ছে একটা অন্য সব এলাকার মানুষজন এতে সেরকমভাবে অংশ নিতে পারেনি? কি মনে করেন? এই মেলা যেহেতু প্রত্যেক বছরই এখন আয়োজন করা হচ্ছে, প্রত্যেকটি ব্লকে তো এটি করা হয় না। আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টে মোটামুটি 5টি ব্লকে এটি আয়োজিত করা হয় প্রত্যেক বছর, 5টি ব্লক। তার মধ্যে রানীগঞ্জে এই নিয়ে আমরা মোটামুটি 5 বা 6তম আমরা এটা করছি প্রোগ্রামটা। এটি প্রত্যেকবার বিভিন্ন লোকেশনে হয়। প্রত্যেকটি ব্লকের প্রত্যেকটি জিপির মানে আমাদের প্রত্যেকটি জিপি থেকে আমরা পার্টিসিপেন্টকে ডাকা হয়। আশা করি সবাই এতে খুশি হবে, না হওয়ার মতো কিছু নয়। মানে কি বিষয়গুলো এর মধ্যে পাবে যেটা অন্য সব মেলায় পাবে না এই জোয়ার মেলা, জয় জোয়ার মেলাতে? যেমন অন্য সব মেলাতে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে আমরা এন্টারটেন করি, কিন্তু এই যে আমাদের জয় জোহার মেলা, এটি কিন্তু পার্টিকুলারলি ফর দ্য এসটি কমিউনিটি। এটি একটি বিশাল ব্যাপার। যারা আমাদেরকে আমরা বলি যে এনারা একটু পিছিয়ে পড়া বর্গ, তাদেরকে আমরা আপলিফ্ট করতে চাইছি। তাদের জন্য আমরা যে আমাদের সিএম ম্যাডাম যে একটা বিশেষ সফট কর্নার রয়েছে, উনি প্রোগ্রামের থ্রুতে বোঝাতে চান ব্যাপারটা। আপনার পরিচয় দেবেন? আমার নাম রাহুল কুমার মণ্ডল, ইন্সপেক্টর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার, রানীগঞ্জ ডেভেলপমেন্ট। নমস্কার।